An balimaw aw ni su an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo nin waati na minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan ka jama bɛɛ lajɛlen don kiramantonya la kɔrɔfɔ min n'an bɛna fɔ a bɛ tali kɛ jamana kunkanko kan a bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ nafako kan kɔrɔfɔ in kɔrɔfɔ juguman tɛ an ye kibaruya dɔw ye Facebook kan bi ani an ka teleso dɔw la bi kibaruya minnu ni a kɛra sababu ye an yɛrɛ k'a ɲɛɲini parce que o y'an ka baara ye n'o ye journalisiya baara ye an y'a mɛn ko premier ministre tun bɛ na Mamudu Diko san ni $50,000,000 ye an y'o de mɛn an ko nin ye kumaba ye an ka nin ko ɲɛɲini an tora ɲɛɲinini senfɛ an yɛrɛ nana ka na ja dɔw ye ɲɛta télé la ani réseaux sociaux kan Mamudu Diko bi kuma mɔgɔ dɔw bɛ yen n'o ye journaliste dɔw olu bɛ kuma senkɔrɔ Mamudu Diko yɛrɛ ka porte parole bɛ kuma ka fɛn dɔw fɔ fɛn minnu n'u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ an ye sɛgɛsɛgɛli minnu yɛrɛ kɛ a n'an bɔra min kalama nin ko in yɛrɛ la an k'o yɛrɛ to yen an k'o bila kɛrɛfɛ an ka kuma Mamudu Diko yɛrɛ ka interview kan a ye kuma min fɔ a yɛrɛ ka téléso la n'o ye ɲɛta ye a ye min fɔ a ka journaliste ye an ka kumaw kan Mamudu Diko b'a fɔ ko ani premier ministre kun ye kuma kɛ a ka meeting ko la premier ministre kun ko k'a bɛ dɛmɛ bila ka na d'u ma meeting na k'a kun ye $100,000 de fɔ ko ale Mamudu Diko sɔnna k'a fɔ a y'a mɛn a sɔnna a ma donc ça veut dire que dɛmɛ proposera Mamudu Diko ye au départ a sɔnna dɛmɛ ma Mamudu Diko yɛrɛ de b'a fɔ dɛ ko mais bi mɔgɔ bilara ka na $50,000 d'ale ma donc ale Mamudu Diko yi miiri a ko ni $50,000 in ale tɛ se ka nin minɛ ka taa nin don u ka meeting organisation na parce que n'o kɛra k'u ka meeting sansi bɛna yɛlɛma bi de a miirila o la a hakili ye o de ye bi mais don min dɛmɛ bi proposer a ye premier ministre fɛ a m'a fɔ premier ministre anw tɛ se i ka wari ma anw tɛ se jamana ka wari ma an b'an ka meeting k'an yɛrɛ kolo la a m'o fɔ mais wari nalen de sisan a ye télé wele ka radio wele ka réseaux sociaux wele ka na wari jira k'a fɔ bɔn ne Mamudu Diko tun bɛna san n banna a la donc an ye élément min ye an ye reportage min ye a b'o de jira alors que o ni tiɲɛ tɛ kelen ye ko in ju tigɛra cogo jumɛn na Mamudu Diko a ka meeting organisation senfɛ o bɛ taa meeting kɛ yɔrɔ min na n'o ye balontan yɔrɔ o ye jamana de ta ye maa ti don ye 26 mars kɔnɔ ni jamana min yamaruya jamana ye yamaruya di mais jamana ye yamaruya di ni kan jumɛn ye o ye k'a fɔ u tɛna taa jamana ci kuma fɔ u tɛna taa jalakili kuma fɔ mais u bɛ t'u hakilina fɔ jamana ko kan ka sɔrɔ ka dugawu kɛ Mali ye donc ni maa min b'i lajɛ Mali tɔgɔ la ka dugawu kɛ Mali ye i y'a bonya da jamana faamaw kan jamana faamaw jɛnna n'a kɛli ye donc i dun bɛ k'a kɛ fɛnɛ a ti ka kɛ Mamudu Diko tɔgɔ la a bɛ ka kɛ Haut Conseil Islamique de tɔgɔ la Haut Conseil Islamique ye cakɛda ye min ni jamana yɛrɛ y'a sigi jamana bilasirali kama ani jamana dɛmɛni kama donc n'o bɛna lajɛ kɛ n'o y'a kunnafoni lase premier ministre ma premier ministre kan ka fɛn o fɛn kɛ jamana denw tɔgɔ la a kan k'o kɛ pour que meeting ka ɲɛ parce que hali n'u tɛ taa kulo la kuma duman fɔ jamanaden dɔw don a kan k'u dɛmɛ hali n'u tɛ kuma fɔ min ka d'ale kulo la donc premier ministre Mali tɔgɔ la Mali ka dɛmɛ man kan tɛ ka se mɔgɔ minnu bi faamaw kulo la kuma duman fɔ mɔgɔ minnu bɛ yen hali n'u tɛ faamaw kulo la kuma duman fɔ jamana ka dɛmɛ kan ka s'u ma o de kama premier ministre tun y'a ŋaniya k'a fɔ komi aw tɛ taa lagosi la aw bɛ taa hakilina de fɔ aw bɛ dugawu kɛ jamana ye $100,000 an b'o di aw ma aw k'aw ka meeting organiser n'a ye Mamudu Diko yɛrɛ de b'a fɔ dɛ donc komi $100,000 ma sɔrɔ ka kɛɲɛ Mali cogoya kan premier ministre ye $50,000 bila ka taa Mamudu Diko kun kan k'a fɔ premier ministre ye bɔn premier ministre n ko jɛnna n'i ka dɛmɛ minɛli ye kununko mais entre temps an hakilina yɛlɛmana au conseil la an ye ɲɔgɔn ye ka bɛn a kan k'a fɔ an tɛna i ka $50,000 minɛ o tuma i ka $100,000 minɛ o tuma ka na wari bila ka na mais a m'o kɛ o y'a to fɔ premier ministre ka na ni dɛmɛ ye $50,000 ka n'o di ka sɔrɔ ka télé ni radio wele k'a fɔ bɔn aw m'a ye wa premier ministre tun bɛ na an san jamanadenw
hakili b'an bɛɛ la nin bɛɛ bɛ Mamadou Diko yɛrɛ ka interview kɔnɔna na a yɛrɛ de bɛ kuma in bɛɛ fɔ donc ne bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye nin yɔrɔ in na Mali y'an bɛɛ de ta ye Mamadou Diko Mali silamɛw bɛɛ ka ɲɛmɔgɔ don ni a kɛra mɔgɔ sanuma ye k'a kɛ mɔgɔ bonyalen ye k'a sankɔrɔta a ka di jamanaden bɛɛ lajɛlen ye parce que a b'anw ka jamana sankɔrɔta Mamadou Diko ka kɛ bi fanga fɛ a kana kɛ bi fanga fɛ o ye bi kuma ye mais kunungo Mamadou Diko tun ye Mali alisilamɛw ɲɛmaa ye ni nin fanga in bɔra ye Mamadou Diko bi kɛ Mali alisilamɛw ɲɛmaa ye ka nin fanga in to yen a bɛ alisilamɛw ɲɛmaaya la donc a kɛra kunungo fanga fɛ o a ma kɛ bi fanga fɛ o a kɛra sini fanga fɛ o bɛɛ ye don kuma de ye mais Mamadou Diko ye silamɛw ɲɛmɔgɔ ye an bɛ baara kɛ n'o ye donc ni Mamadou Diko kɛra mɔgɔ sanuma ye ka kɛ mɔgɔ jɛlen ye alisilamɛw ɲɛkɔrɔ o ka d'an ye mais a ka kɛ tiɲɛ de kan parce que alisilamɛya ko an ka baara kɛ ni tiɲɛ de ye ko min tɛmɛna i ni mɔgɔ cɛ i k'a fɔ a ɲɛ kan i k'a k'a lɛgɛsɛ la moi je pense que an b'o kɛnɛ de kan donc n ka video in kɔrɔ tɛ k'a fɔ n bɛna Mamadou Diko lagosi ou bien n bɛna premier ministre lafasa non premier ministre yɛrɛ wasara a yɛrɛ lafasali ye parce que u ye communiqué kɛ télévision na k'u ka hakilinata fɔ mais ne min bɛ yen ni fɛnɛ ka baara ye kunnafoni di ye ni bɛ jateminɛ kɛ ni bɛ analyse kɛ ni ye min ye ko la n fɛnɛ b'a fɔ o de kama n bɛ bɔ k'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ 50 millions a ma di ko ka Mamadou Diko san ko ka meeting bali 50 millions dira o a ma di o Mamadou Diko ka meeting bi kɛ mais a dira de ko k'u dɛmɛ wa a proposera ye kabi bi ma se Mamadou Diko diɲɛna n'a ye ko k'a d'u ma peut-être que a bɔra 100 millions a kɛra 50 millions a jɔna la o fana y'a dama kuma ye mais don min n'a bɛ fɔ ko an bɛ e dɛmɛ i kun kan ka fɔ non t'i ka dɛmɛ fɛ parce que an b'an jija an yɛrɛ kolo la an t'a fɛ ka gouvernement ka wari minɛ na n'an y'a minɛ mɔgɔw kana miiri ko wɛrɛ ye i kun bɛ se k'o fɔ kununko mais hɔrɔnya na wari nana d'i ma e m'o fɔ kunun wari dilen e ma de e bɛ sɔrɔ ka télé ni radio wele ka sɔrɔ k'a yira diɲɛ na k'a fɔ aw m'a ye wa donc jamanadenw aw yɛrɛ hakili k'a tɔ dafa an bɛ kɛlɛ min na bi kɛlɛ in sidɔnnen don mais an ka hami n'an ka jamana ye an ka hɛrɛ kisi n'an ka jamana ye Bubey ta tɛ Mali ye dɛ Bubey nana Mali sɔrɔ wa a bɛ taa k'a to yen IBK ta ti Mali ye IBK nana Mali sɔrɔ wa a bɛ taa k'a to yen Mamadou Diko ta ti Mali ye Mamadou Diko nana Mali sɔrɔ a bɛ taa k'a to yen ne yɛrɛ min bɛ ka kuma ne nana Mali sɔrɔ wa n bɛ taa k'a to yen anw jamanadenw de ta ye Mali ye an kana to minnu bɛ fanga na bi ani minnu bɛ conseil kunna bi olu yɛrɛ ka nafa n'u ka intérêt n'u ka jeu politique n'u ka nafa n'u ka hakilinaw kama u kana Mali bila sira dɔ kan min tɛ Mali danbe min tɛ Mali taabolo ye donc o hakili ɲuman in de tun bɛ fɛ k'a lase alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma k'a lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma sani ka bɔ kuma na n bɛ yafa ɲini maliden bɛɛ fɛ Mamadou Diko kanubaw n bɛ yafa ɲini u fɛ premier ministre kanubaw n bɛ yafa ɲini u fɛ mɔgɔ min yɛrɛ mago tɛ nin si la o de ka ca Mali ye maa miliyɔn 20 ye bi a maa miliyɔn 20 n'i y'a tila fila ye min tɛ Mamadou Diko kɔ min tɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ kɔ o de ka ca donc ne bɛ kuma maliden bɛɛ de tɔgɔ la donc n b'a ɲini mɔgɔw fɛ an kana girin ka kuma kunfɔlɔ minɛ karisa fɔlɔ y'a ta fɔ an b'o minɛ an bɛ baara kɛ n'o ye n'an ye kuma bɛɛ lamɛn ka kuma kun bɛɛ minɛ a b'a to an bɛ ko faamu a bɛ fɔ o de ma le sens de l'analyse n'o tɛ a ka bon ne hakili ma k'a fɔ premier ministre de bɛna surɔfɛn ta tileganbilen fɛ midi fɛ k'a di mɔgɔ ma ka taa di Mamadou Diko ma jamana bɛɛ ɲɛna o ka bon ne hakili ma mais an y'a faamuya analyse la k'a fɔ surɔfɛn tɛ dɛmɛ de don wa a ti di Mamadou Diko ma a bɛ di jɛkulu de ma n'o ye haut conseil islamique ye peut-être ni Mamadou Diko tɛ yen bi ni mɔgɔ wɛrɛ bɛ yen ni haut conseil islamique bɛna lajɛba kɛ ou bien bɛna meeting kɛ n'u ye dɛmɛ ɲini jamana fɛ jamana b'a ta ka di jɛkulu caman bɛ yen minnu ni jamana bɛ dɛmɛ d'u ma mais u ti bɔ k'a fɔ télé la o haut conseil islamique yɛrɛ ka Mamadou Diko to a kunna dɛmɛ caman taara ka d'a ma nafolo mugu la u ma bɔ k'o kuma fɔ mais n'i ye bi ta kuma bɔlen kɛnɛ ma dɛmɛ min bi ta k'o yɛlɛma fɛnɛ kan'o kɛ surɔfɛn ni fɛn wɛrɛ ye o fɛnɛ n'a kɔrɔ bɛ ɲɔgɔn na ne hakili ma bon ni aw ta ye an bɛ ɲɔgɔn bila sira de ne hakili la aw b'a faamuya an bɛɛ k'an faso kanu parce que faso in y'an bɛɛ de ta ye an ye faso in sɔrɔ tiɲɛ wa an bɛ taa ka faso in to tiɲɛ ye salamu aleykum ala ka faamuyali ko ɲuman d'aw ma shukran